Kita memuji kepada Allah yang mulia, Allah Azza wa Jal, dan kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah Islam, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita taufik sehingga kita mampu termasuk orang-orang yang menjaga salat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya Allah SWT memberikan kenikmatan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat-sholat tersebut, yang ini merupakan kenikmatan yang agung, Dan Syekh menyebutkan bahwasanya beliau datang berziarah ke masjid ini, yang mana di kota Kolaka dari Jazirah Sulawesi, dan beliau juga berdoa agar Allah SWT senantiasa membantu kita untuk taat kepada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau datang dari Muhafadzah Dali'. Muhafadzah itu setingkat provinsi. Kemudian juga beliau bersama Syekh Anis dari Darul Hadis bil Fuyush, yang mana dulu tempatnya Syekh Abdurrahman Al-Mar'i Al-Adani rahimahullah taala. Dan beliau juga menyebutkan tentang tema yang akan kita bahas terkait dengan permasalahan sholat, dan insya Allah beliau akan membawakan materi atau nasihat terkait dengan perkara sholat tersebut. فهذه العبادة العظيمة نور في حياة العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، كما في صحيح مسلم من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور. هذه الصلاة نور في حياة العبد، ينير الله عز وجل بها قلبك، ينور الله سبحانه وتعالى بها بصيرتك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من رجل أعمى وهو مبصر، وكم من رجل مبصر ينظر ويرى لكنه أعمى عن الحق، أعمى عن الهدى. لذلك ترى أن بعض الناس يأتي المسجد وهو أعمى، وبعض الشباب لا يأتي المسجد وهو مبصر. بعض الشيوخ الشيبان الكبار في السن يأتون المساجد وقد عميت أبصارهم، وهكذا كثير من الناس. وكثير من الناس وربما يكونون شبابا أقوياء وبصرهم قوي، لكنهم لا يأتون المسجد. لماذا؟ لأن العمى في القلب. الصلاة نور، الصلاة نور تنير لك حياتك. هل ترضى أن تجلس يوما واحدا، ليلة واحدة بغير نور في بيتك، انطفأت الكهرباء والناس من حولك عندهم نور وأنت ما عندك نور في بيتك؟ لا شك أنك ستصلح الخلل وتنظر ما السبب، أين العطل، أين المشكلة. تنظر مهندسا، يعني من هو متخصص بالكهرباء، عاملا يصلحها، ما السبب؟ ذلك الصلاة نور في حياتك، حافظ عليها. Salat merupakan ibadah yang sangat agung, yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Salat itu merupakan nur. Semua dalam hadis Muslim, Rasul bersabda,
hadits salatan nurun, as-salatu nurun. Salat itu merupakan cahaya. Maka salat itu merupakan cahaya yang menerangi kehidupanmu, yang menerangi kehidupan seorang hamba. Dan cahaya tersebut menerangi hati seorang hamba. Dikarenakan cahaya terkadang tidak dilihat oleh orang-orang yang melihat, tetapi bisa dilihat oleh orang-orang yang buta. Karena cahaya hidayah kaitannya dengan hati. Maka sering kita dapatkan orang-orang yang buta tapi dia bisa melihat, dan terkadang pula orang yang melihat tapi hakikatnya dia seorang yang buta. Banyak orang yang bisa melihat tapi tidak mampu melihat cahaya hidayah tersebut. Banyak orang yang masih muda tapi yang kuat penglihatannya, tapi tidak mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat. Di sana banyak orang-orang yang tua yang mungkin dari segi penglihatan dia sudah lemah, tapi masya Allah rajin menghadiri yang namanya sholat 5 waktu. Dikarenakan yang namanya hati seorang hamba ketika sudah bersinar, sudah disinari oleh cahaya hidayah, maka itu akan membimbing dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungi, bagaimana kiranya seandainya dalam satu hari cahaya di rumah kita padam, tidak ada lampu, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan menghubungi, kalau istilah kita ya PLN, ya kan, kita hubungi PLN atau teknisi-teknisi yang mampu memperbaiki instalasi listrik kita. Mungkin ada kendala instalator yang semisalnya, kita berusaha mencari apa sebabnya ini. Kenapa lampu saya mati sementara tetangga yang lain nyala lampunya? Kenapa saya tidak menyala lampunya? Pasti kita akan berusaha mencari sebabnya, apa kerusakannya. Kita mencari, memperbaiki. Ini tentunya demikian. Tetapi ketika hati kita tidak bercahaya, ketika kita tidak mampu melihat cahaya hidayah tersebut, kita tidak termotivasi untuk melaksanakan ibadah, maka tentunya harus kita berusaha mencari juga apa sebabnya. Kenapa hati kita tidak bercahaya? Kenapa orang-orang semangat melaksanakan sholat berjamaah? Kenapa kita sangat enggan untuk menghadiri sholat berjamaah tersebut? Dan beraneka ragam ibadah yang lainnya, tentunya kita harus mencari sebabnya. Kenapa? Sehingga kita bisa mencarikan solusi. Kenapa ketika kehidupan dunia kita, rumah kita gelap gulita, tidak ada padanya cahaya, kita berusaha mencari sebabnya, mencari kerusakannya, tapi terkait dengan hati kita, kita enggan dan malas-malasan untuk mencari sebab dari perkara tersebut. وهذه الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من حقوق الله تعالى. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، كما جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أول السؤال والحساب يوم القيامة في حقوق الله عن الصلاة. ولذلك في يومنا هذا، في مجلسنا هذا، إن شاء الله سنذكر من أهمية الصلاة أولا المحافظة على كيفية الصلاة، لأن بعض الناس يصلي وهو لا يصلي، يعتبر لا يصلي وهو يصلي،
لكنه في الحقيقة لا يصلي صلاة مشروعة. فنتكلم عن الكيفية باختصار التي تتم بها صلاة العبد. هذا أولا. ثانيا نتكلم عن أوقات الصلاة والتهاون فيها في أوقاتها عند بعض الناس. وثالثا سنتكلم كذلك عن ما يتعلق بها من طهارة ومن كونها في جماعة. سنتكلم عن هذه المسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنذكر فضل الصلاة بشكل عام وأهميتها عند السلف كما جاء في بعض الأحاديث وعند الصحابة والتابعين إن شاء الله. Dan sholat itu merupakan amalan yang pertama dihisab bagi seorang hamba, dikarenakan sholat merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Tirmidzi, Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka dia beruntung dan mendapatkan kemenangan. Kalau sholatnya rusak, maka dia termasuk orang yang merugi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, pada hari ini, pada kesempatan majelis kita ini, kami akan menyebutkan terkait perkara-perkara dalam kaitannya menjaga sholat. Terutama terkait dengan kaifiyahnya. Karena banyak atau sebagian dari manusia, sebagian dari kita, dia itu sholat, tapi secara hakikat dia tidak sholat. Zahirnya dia melaksanakan sholat, dia mengamalkannya baik dari takbir sampai salam, tapi secara hakikat itu syariah, secara tuntutan syariat, apakah sholatnya sesuai dengan syariat ataukah tidak? Jangan sampai dia sholat malah dianggap tidak sholat. Dan ini terjadi pada sebagian orang. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini insyaallah Syekh akan membicarakan atau membahas beberapa poin. Yang pertama terkait dengan kaifiyah salat. Kaifiyah salat, sehingga kita bisa melaksanakan salat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Poin kedua terkait dengan waktu-waktu salat dan bagaimana sebagian kita mengabaikan atau meremehkan yang terkait dengan waktu-waktu sholat tersebut. Dan yang ketiga, poin ketiga terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan sholat seperti toharoh, bersolat secara berjamaah, dan beliau juga akan menyebutkan terkait keutamaan sholat baik dari pembahasan Al-Quran, hadis atau dari kalamnya para ulama salaf. لا يخفى عليكم أولا أن هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام. الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. هي الركن الثاني، الركن الثاني، وذكر بقية الأركان. البناء لا يقوم بغير أركان، فهي ركن. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وعموده الصلاة، العمود الذي يقوم عليه البناء الصلاة. هي مهمة جدا في حياة العبد. لذلك كان يقول عمر رضي الله عنه: من ضيع الصلاة لا حظ له في الإسلام.
لا حظ له في الإسلام من ضيع الصلاة، من ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. إذن هذه الصلاة قيمة ومهمة وهي ركن من أركان الإسلام، فلا بد من المحافظة عليها كما شرعها الله، كما شرعها الله. ولن تنفع هذه الصلاة إلا كما سمعت إذا كانت صلاة شرعية. نعم. Sebagaimana perkara yang kita ketahui bersama, bahwasanya yang namanya sholat itu merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Rasulullah bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Bunil Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang kedua menegakkan salat. Kemudian beliau menyebutkan rukun-rukun Islam yang lain. Bangunan itu tidak akan bisa kokoh kecuali ada pilar-pilarnya. Maka bisa dibandingkan bangunan yang sudah disusun, dirancang, tiba-tiba salah satu pilarnya rusak, dan itu pilar utama, maka tentu akan ada perkara-perkara yang bisa merugikan bangunan tersebut. Demikian pula Islam seorang hamba, ketika pilar-pilar Islamnya goyang, maka Islamnya dikhawatirkan. Dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu disebutkan Ra'sul Amr as-shalah wa 'amuduhu, Ra'sul Amr al-Islam wa 'amudu as-shalah. Perkara yang paling agung adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah salat. Ini yang perlu diperhatikan, betapa agungnya rukun Islam tersebut, sehingga itu merupakan tiang-tiang dari Islam. Ketika satu hilang, maka dikhawatirkan keislaman. Sebagaimana ketika salah satu pilar inti bangunan hilang, maka tentu akan kita merasa khawatir berada dalam bangunan tersebut. Maka bagaimana dengan perkara salat tersebut? Umar bin Khattab menyebutkan, barang siapa yang melalaikan salat, maka dia tidak memiliki bagian dari Islam. Maka dia tidak memiliki bagian dari Islam. Rasul menyebutkan perbedaan antara kami dengan orang-orang kafir adalah mereka meninggalkan sholat. Mereka meninggalkan sholat. Artinya kalau kita juga meninggalkan sholat, maka tidak lagi perbedaan. Mereka meninggalkan sholat, kita sholat. Demikian. Ini yang perlu kita pahami. Demikian pula antara seorang dengan kesyirikan itu juga terkait dengan sholatnya. Yang beda kita dengan orang yang berbuat syirik ya sholatnya. Mereka sholat beribadah kepada selain Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu merupakan rukun dari rukun Islam. Tentunya tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan sholat. Maka kita berusaha melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang disyariatkan kepada kita. لذلك كان إثم ترك الصلاة عظيما جدا، حتى عده العلماء من أكبر الذنوب، أكبر من كل الكبائر، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا، لا يختلف، ليس بين العلماء خلاف أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب.
أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس، سبحان الله، وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه في الدنيا والآخرة، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه في الدنيا والآخرة. انظر أن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال والسرقة الزنا، يعني هذه ذنوب عظيمة، وشرب الخمر، لكن هذا أعظم. ترك العبد فرضا واحدا أتى بذنب عظيم جدا جدا. فلذلك بعض الناس يتهاون ويتساهل ترك الصلاة، ربما ضيع الصلاة بسبب لعب الكرة، ربما ضيع الصلاة بسبب لعب الكرة، وربما ضيعت المرأة الصلاة في البيت بسبب العمل أو بسبب حفلة عرس، وربما ضيع الرجل الصلاة بسبب عمل يشتغل، يخرج وقت الصلاة وهو ما صلى، أذن المؤذن للفرض الثاني وما صلى. والله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم، من بعد الأنبياء الذين ذكرهم ومن بعد عباد الله الذين أثنى عليهم، خلف أقوام أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات مصيرهم فسوف يلقون غيا. غيا يعني خسارة، خسران. وفسره أيضا بعض الصحابة بواد في جهنم والعياذ بالله، فسوف يلقون غيا. فترك الصلاة أمر عظيم، انتبه. لو رأيت ولدك، لو رأيت كلب يطارد ولدك ويريد أن يعضه، أو رأيت في بيتك حريق من نار أو أي شيء من الخطر على أولادك وأهلك، كيف تتصرف؟ كيف تتصرف؟ هل تسكت وتجلس أم تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإنقاذ هذا الولد من الكلب ولإخماد هذا الحريق؟ فكيف ترى أولادك وكيف ترى إخوانك يتركون الصلاة التي تكون سببا في دخولهم النار وخسارتهم وأنت لا تحرك ساكنا؟ كيف؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، خسارة ونار. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، عذاب في الدنيا وفي الآخرة. لذلك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أما إنهم لم يضيعوها ولكنهم ضيعوا أوقاتها. هم كانوا يصلون لكن يصلون في غير الأوقات. الله المستعان. المحافظة على الصلاة شيء عظيم جدا كما سمعت، والأحاديث فيه كثيرة. ذكر الرجل الذي كان مستلقيا كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام
ورجل معه حجر ويرميه بالحجر في رأسه حتى يثلغ رأسه، بمعنى أنه يشج رأسه ويفتحه، والحجر يسقط ويتدحرج، فيتبع الحجر ويأخذه ويرجع إليه مرة أخرى ويرميه بالحجر، ما يرجع إليه إلا وقد برئ رأسه، يرجع وقد ذهب الجرح الأول، يرميه مرة أخرى ويثلغ رأسه، بمعنى يشق رأسه ويتدهده الحجر، وهو هكذا يفعل، يتبع الحجر ويرجع مرة أخرى ويرجع وقد ذهب الذي في رأسه وبرئ الجرح فيرميه. سبحان الله، عذاب مستمر مستمر. لماذا؟ لأنه كان ينام عن الصلاة المكتوبة، كان ينام عن الصلاة المكتوبة. قال أخذ القرآن ونام، وكان ينام عن الصلاة المكتوبة. كم الذين ينامون عن صلاة الصبح؟ كم هم الذين لا يصلون صلاة الفجر وينامون؟ كم؟ وبعض الناس ينام عن صلاة العصر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، فكأنما خسر أهله، أو فكأنما وتر أهله. تضبط هكذا وهكذا. سنوضح هذا الحديث بعد هذا الشرح والترجمة إن شاء الله. Dosa meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang sangat besar. Sampai sebagian para ulama mengkategorikan meninggalkan sholat termasuk diantara kabir minal kabair, termasuk dosa-dosa yang paling besar. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak berselisih kaum muslimun, yaitu la yakhtaliful muslimun, maksudnya para ulama tidak berbeda pendapat, sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja itu termasuk pelaku dosa besar dan termasuk dosa yang paling besar. Ini termasuk dosa yang paling besar. Dan dosa meninggalkan sholat ini disebutkan lebih besar dibandingkan dosa membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, lebih besar daripada dosa perzinahan, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa minum khamar, minum minuman keras. Ini merupakan sesuatu yang harus kita paham. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa-dosa besar yang kita ketahui selama ini, dan dia diancam dengan hukuman dan kemurkaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan waktu-waktu sholat tersebut, memperhatikan ibadah sholat tersebut. Dan terkadang seorang hamba tersebut meninggalkan sholat dikarenakan sedang bermain bola dengan aktivitas lagi sibuk. Ada yang bermain bola, terkadang seorang wanita di rumahnya juga sibuk dengan pekerjaannya sehingga meninggalkan sholat. Tanpa dia sadari sudah dikumandangkan adzan untuk sholat fardu berikutnya. Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga
jangan sampai kesibukan-kesibukan yang kita kerjakan tersebut melalaikan kita dari melaksanakan sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya pada hari kiamat kelak disebutkan dalam Al-Quran, fakhala min ba'dihim khalfun adha'us shalah, maka akan kami bangkitkan atau hidupkan setelah mereka orang-orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat, dan mereka akan mendapatkan fasawfa yalqawna ghayya, yaitu kerugian. Dalam riwayat yang lain disebutkan lembah di neraka. Kalau kita misalkan melihat ada seekor anjing yang datang menggonggong anak kita, mau menggigit anak kita, ataukah kita melihat rumah kita kebakaran, atau perkara-perkara lainnya yang bisa memudaratkan anak-anak kita atau kerabat-kerabat kita, apa yang kita lakukan? Ada anjing kejar anak kita mau digigit, atau kita melihat rumah kita kebakaran, atau mungkin sesuatu yang berbahaya yang akan menimpa kerabat kita, anak kita, apa yang kita lakukan? Apa kita diam saja, lihat-lihat saja begitu? Atau kita berusaha menghalangi, melindungi anak kita, melindungi rumah kita, menghilangkan perkara-perkara yang bisa memudaratkan keluarga kita? Tentu kita akan menjawab, kita berusaha, berupaya. Tidak mungkin kita duduk tenang. Lah, kok bisa ketika anak kita tidak sholat, ketika kerabat kita tidak sholat, kita biarkan saja, sementara kerugian yang didapatkan atau hukuman yang Allah siapkan bagi mereka meninggalkan sholat lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan kerusakan-kerusakan yang terkait dengan perkara yang disebutkan sebelumnya. Perkara yang disebutkan sebelumnya. Dalam ayat yang disebutkan fawailul lil musallin, wail, celaka bagi mereka yang sholat. Ini maksudnya mengabaikan waktu-waktu sholatnya. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya mereka ini bukan tidak sholat, yang dikatakan wailul lil musallin, fawailul lil musallin, itu bukan dikarenakan mereka sama sekali tidak sholat. Tidak, mereka sholat, tetapi mereka sholat bukan pada waktunya. Mereka mengabaikan waktu-waktu sholat tersebut, sehingga terkadang sudah keluar waktu belum sholat. Maka ini perlu diperhatikan agar kita tidak meninggalkan yang namanya atau meremehkan perkara-perkara sholat tersebut. Dikatakan sibuk dan pekerjaan, akhirnya apa? Sebentar, tinggal sedikit ini, selesaikanlah dulu. Ternyata tanpa kita sadari, asyik dan pekerjaan kita, asyik dan kesibukan kita, sudah masuk lagi waktu sholat berikutnya. Maka ini yang diancam dengan ancaman tersebut, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang sholat, yang mengabaikan sholat hingga keluar dari waktunya. Disebutkan dalam sebuah hadis, hari kiamat kelak ada seseorang yang duduk kemudian melempar batu kepada orang yang lainnya, yang mana batu tersebut dia lemparkan menghancurkan kepalanya. Setelah batu kena orang tersebut, orang ini turun mengambil batu yang dilempar tadi. Kembali orang yang dilemparkan sembuh. Terus dia ulang, dia lempar, sembuh, dia lempar, sembuh. Ini hukuman yang Allah siapkan, atau yang hukuman yang Allah siapkan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Selantas dilempari batu, kena kepalanya sampai pecah, sampai bocor kepalanya. Terus diulang-ulang, terus demikian, siklus yang tiada akhir, terus sampai selesai azabnya tersebut. Tentunya kalau dia seorang muslim akan masuk dalam surganya Allah SWT di kemudian. Tapi bisa disaksikan bagaimana, bisa dipastikan demikian dahsyatnya hukuman tersebut. Disebutkan dikarenakan apa? Dia tertidur
dari meninggalkan sholat yang wajib. Mungkin dia menghafal Quran atau dia mengamalkan amal-amal ibadah yang lainnya sehingga dia lalai dari waktu sholat tersebut. Makanya pentingnya manajemen waktu terkait dengan perkara-perkara tersebut yang akhirnya apa? Dengan sebab dia meninggalkan sholatnya, maka dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pembahasan selanjutnya terkait dengan hadis ini. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي تفوته صلاة العصر، أن يترك صلاة العصر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. تأمل في هذا الحديث، تأمل فيه. الذي أو من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، بمعنى كأنه خسر جميع أهله وجميع ما عنده من مال. تأملت في هذا الحديث العظيم. الذي تفوته صلاة العصر كأنما خسر جميع أهله. سبحان الله. الأقارب من الآباء والأب والأم والإخوان والأبناء والزوجة ذهبوا، كأنهم سبحان الله مثلا تعرضوا لحادث أو أخذهم سيل طوفان، أخذ الأسرة كلها وبقي هو وحده، وأخذ جميع ماله، جميع ماله أخذه، أخذ الأموال النقدية، أخذ البيت هذا السيل، أخذ السيارة، أخذ المزرعة، أخذ المواشي، أخذ كل شيء. كيف وضع حال هذا الإنسان؟ لا قريب بقي له ولا مال. هذا مثل الذي يترك وتفوته صلاة العصر، مثل الذي يلعب وتفوته الصلاة إلى أن يؤذن المغرب، مثل الذي يتشاغل عن الصلاة صلاة العصر إلى أن يؤذن صلاة المغرب. انظر سبحان الله، شيء عظيم جدا جدا، ولكن كثيرا من الناس يتهاونون به. ربما أذن المؤذن وقامت الصلاة، وربما يخرج وقت الصلاة وفلان يلعب بعض الألعاب الورقية، أنتم ما أدري إيش تسمونها، المهم يمكن الأستاذ أبو عبد الرحمن يعرفها، مثلا لعبة البطة، لعبة هذه المكعبات، لعبة الشطرنج، يلعب حتى يضيع ويخرج وقت الصلاة. سبحان الله. انظر الخسارة التي خسرها إيش؟ الصلاة أمرها عظيم جدا جدا، انتبه، لأنها عبادة الله سبحانه وتعالى، والله ما خلقك إلا لتعبده. الله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لتعبده. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن شاء الله سنذكر الآن التهاون في كيفية الصلاة كما أشرنا، لكن بعدين يبين لكم الشيخ أبو عبد الرحمن حفظه الله شيئا من. Tadi terakhir keliru saya, ada hadis yang saya lupa baca, yaitu yang luput dari sholat asar maka seakan-akan kehidupan akhirat kita. Dan kemudian insya Allah setelah ini beliau akan menyebutkan terkait dengan الله لا بد أن تكون كيفية شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد، فجاء رجل
دخل المسجد وصلى صلاة سريعة، صلاة سريعة، صلى صلاة سريعة، ما أتم الركوع ولا السجود ولا الاعتدال، ما كان يقيم أركان الصلاة والطمأنينة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فجاء يريد أن يجلس في الحلقة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، لكن قال له ارجع 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 فصلي فإنك لم تصلي. أنا قلت لكم في أول المحاضرة رب رجل يصلي وهو لا يصلي، هو يصلي يفعل لكن لا تعتبر صلاة شرعية، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ينفي نفي، هو صلى. فرجع الرجل مرة أخرى صلى نفس الصلاة السريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فجاء الرجل مرة ثانية وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لا تجلس صلي. صلى نفس الصلاة صلاة سريعة المرة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فرجع في المرة الثالثة قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها. الرجل فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبهه، قال والذي بعثك والله ما أحسن إلا هذه الصلاة التي رأيتني أصليها، لو عدت مرات كثيرة، لو عدت وأعدت الصلاة وكررتها مرات سأصلي هذه الصلاة، فعلمني فعلمه عليه الصلاة والسلام أن يحسن الطهارة وأن يستقبل القبلة وأن يصلي صلاة مطمئنة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويركع ركوعا مطمئنا ويرفع يعتدل قائما، يقرأ الفاتحة سريعا ما تدري إيش يقرأ. بعض الناس سريع ما أسرع ما قرأ، كيف قرأ؟ بعض الناس ننظر وأنت تقول أنت تعرف أنه يصلي سريعا، بعض الناس تعرف أنه يصلي سريعا وتريد أن تنصحه، فهو يكبر وأنت تقرأ معه وتقرأ سريعا. أنا مرة عملتها مع بعض الناس، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، أفعل ما وصلت حتى إلى يمكن مالك يوم الدين، مع أني أقرأ سريعا، وهذه القراءة خطأ، هذه القراءة خطأ، لكن مع ذلك ما وصلت إلى مالك يوم الدين أو إياك نعبد وإياك نستعين، المهم ما كمل بعدها وركع. كيف ركع؟ كيف عمل؟ ما أسرع ما عمل، ما أسرع ما ركع، كيف؟ ثم يركع، إذا ركع ما يصل إلى الركوع الذي هو يطمئن فيه، الله أكبر ويركع يجعل يعني كفيه على ركبتيه مطمئن، لكن سريعا قبل أن يصل إلى الركوع يرفع، وقبل أن يعتدل قائما يسجد قبل أن يعتدل، رفع قليلا ونزل السجود وسجد سريعا وارتفع، وقبل أن يجلس بين السجدتين أن يطمئن قبل أن يعتدل ويطمئن يسجد مرة أخرى، ما ينتصب جالسا، وهكذا صلاة سريعة
النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لا تحسب هذه الصلاة ولا يعتد بها. والنبي وحذيفة رأى رجل يصلي هكذا قال له لو مت على غير القبلة أو على غير الإسلام، إذا مت على هذه الصلاة تصلي هذه الصلاة السريعة، إيش من صلاة هذه؟ انتبهوا بارك الله فيكم. الصلاة إن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله والذين يصلون كثير والمقيمون للصلاة قليل. الذين يصلون كثير لكن المقيمون الذين يقيمون الصلاة تقيمها قليل، هم قليل. بارك الله فيكم. فانتبهوا، هذا الخطأ في الكيفية، وهناك أشياء كثير، لكن هذا في الأركان فقط. لو تكلمنا على أذكار في الصلاة، بعض الناس ربما يخطئ ويأتي بأذكار في الصلاة غير مشروعة، يدعو في غير موضع دعاء، ويأتي بأوراد من عنده. وباختصار في كيفية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا باختصار. وعلى العبد أن يتعلم، وهناك دروس يقيم أخواننا المشايخ والأساتذة والمعلمون والدعاة دروسا في صفة الصلاة، وأنا أنصحهم كذلك أن يكثروا من هذا الموضوع في المساجد وفي تعليم الأبناء دروسا في صفة الصلاة. هذا في كيفية الصلاة جزء، وإلا الكلام عن كيفية الصلاة يطول جدا. وهكذا في قراءة الفاتحة، ربما ما يحسن قراءة الفاتحة، وتعلموا وأنتم خاصة، لأن أصل لسانكم ليس عربيا، لابد أن تتعلموا قراءة الفاتحة قدر استطاعتكم، قدر استطاعتكم. وهكذا في مسائل الطهارة ومسائل صلاة الجماعة، وهذه إن شاء الله سنتكلم عليها ونجعلها آخر فقرة معنا في موضوعنا هذا إن شاء الله. Beliau menjelaskan terkait dengan kaifiyah sholat. Dalam suatu ketika yang dengan Rasulullah SAW lagi bermajlis dengan sahabatnya, kemudian datang seorang masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Nabi SAW memperhatikan orang tersebut sholat. Setelah orang tersebut sholat, datang kepada Rasulullah, menyalami Rasulullah dan ingin bermajlis bersama Nabi SAW. Ya seperti mungkin kita lagi taklim, ada ikhwan yang terlambat, misalkan sholat sunnah, kemudian datang mau ikut taklim. Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut setelah menjawab salamnya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Maka sahabat ini mengulangi lagi sholatnya, persis dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Maka Rasulullah pun, dia pun kembali bertemu Rasulullah, mengucap salam Rasulullah, dan Rasulullah pun mengulangi perkara tersebut sampai 3 kali. Kembali sholat, irji fasolli fa innaka lam tusolli, menggunakan kalimat lam, belum, sementara dia sudah sholat. Semua orang lihat dia sholat, tapi dia selalu menyebutkan lam, belum, menafikan ibadah sholat yang dia kerjakan. Maka orang ini, sahabat ini tahu bahwasanya Rasulullah ingin mengajari dia atau memperingatkan dia bahwasanya tata sholatnya itu ada yang keliru. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq, ya Rasulullah, demi zat yang memutusmu dan kebenaran, ma usina ghairi, cuma ini yang saya bisa,
bahasa maknanya, biar ulangi 1000 kali pun sholatnya tetap sama. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada orang tersebut tata cara sholat. Diperintahkan dia untuk memperbaiki toharohnya, mutmainah tu'maninah dalam sholatnya, tidak tergesa-gesa ketika i'tidal juga, tidak tergesa-gesa, memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya dan seterusnya. Ini dikarenakan ini merupakan perkara-perkara yang rukun, perkara-perkara penting dalam sholat. Banyak orang yang sholat dengan cepat dan kita saksikan, bahkan sempat viral ya, ada yang sholat 7 menit, 10 menit, ini bahkan disukai. Maka saya menggambarkan bahwasanya pernah beliau sholat dengan kaifiyah seperti ini. Sholatnya sangat cepat, beliau sudah berusaha dengan kecepatan penuh, sudah kecepatan maksimal ini, hanya sampai kalau bukan Maliki Yaumiddin atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah ruku, tidak sanggup, kalah cepat. Ini pembalap betul ini, luar biasa. Ini bersamaan sudah diupayakan kecepatan ini, tetap kalah. Ini terjadi banyak di antara kita seperti itu, kita saksikan. Kita sudah berusaha membaca Al-Fatihah dengan sangat cepat, tidak mampu mengikuti. Tidak mampu mengikuti. Ini perkara yang boleh dapatkan langsung, dan kita sering demikian ya. Ketika sholat tertentu belum sempurna rukuknya, berdiri lagi, ya kan? Belum semua berdiri, sudah sujud lagi. Belum sempurna sujudnya, duduk lagi dan terus sujud. Terus demikian, berdiri. Bahasanya kita kayak ayam mematuk makanan, kan demikian. Ini kita semua saksikan ini. Yang lebih parahnya, sebagian kaum muslimin sangat senang dengan kaifiyah seperti ini. Makanya yang sholat dengan tata cara cepat seperti ini itu banyak penggemarnya. Kenapa? Karena berpikir terkait dengan zahirnya sholat saja. Tetapi apakah ini sesuai dengan syariat? Kita yakin bahwasanya kecepatan orang ini sholat lebih cepat dibandingkan orang yang ditegur oleh Rasulullah. Iya kan? Bersama dengan itu, orang yang tegur Rasulullah mengatakan kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu dikarenakan engkau belum sholat. Ini yang perlu diperhatikan. Tapi kalau kita mau tegur, kita lihat orang yang sholat dan kita mau tegur, bagaimana ini? Ini repot juga kita. Repot juga kita mau tegur, bagaimana bahasanya, membahasakan dan seterusnya. Makanya suatu ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat orang yang sholat dengan kaifiyah yang keliru, maka beliau menyebutkan bahwasanya kalau engkau mati dalam keadaan begini sholatmu, sebutkan lo mita ala hada mita ala ghairi Islam. Kalau engkau mati meninggal dalam keadaan selain Islam. Maksudnya tata cara sholatmu bukan tata cara Islam, bukan berarti pengkafiran ya, tidak demikian maknanya. Tapi ketika engkau mati, maka engkau mati dari selain ajaran Islam. Ini yang perlu kita perhatikan. Mana mungkin disebutkan wa aqimus shalah wa aqimus shalah. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak orang yang sholat, al-musallun banyak, tetapi al-muqimuna li sholatihim sedikit. Orang-orang yang betul yang menegakkan sholat dengan sesuai dengan syariat, sesuai dengan kaifiyah yang diinginkan itu sedikit. Padahal sangat mudah sholat tersebut. Rasul menyebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ini baru kekeliruan dalam sebagian rukun, tidak tu'maninah. Bagaimana dengan perkara-perkara yang lainnya terkait dengan bacaan Al-Fatihah,
perkara-perkara rukun-rukun yang lainnya. Apalagi kita, kata Syekh, kita ini kan lisannya bukan lisan Arab. Sebut makhrijul huruf saja itu susah. Maka berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tajwid kita, memperbaiki bacaan kita agar Al-Fatihahnya kita itu benar. Beda, sama-sama salah. Sama-sama salah baca Al-Quran. Satu sudah berusaha memperbaiki bacaannya, satu masa bodoh. Beda itu. Di ini sudah berusaha, fattaqullaha mastata'tum. Yang ini tidak sama sekali. Maka ini beda. Maka beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya penting untuk memperbaiki bacaan kita. Juga beliau menyebutkan bahwasanya di sini banyak ustadz. Kalau di Arab itu syekh, itu ustadz. Kalau ustadz artinya profesor. Nah, makanya beda. Makanya kalau dipanggil kita di sini panggil syekh, maksudnya ustadz, seperti itu. Nah, kalau di Arab ya syekh yang masyhur. Kalau kita ustadz. Di Arab ustadz, profesor. Nah, sehingga banyak kata beliau pengajar-pengajar mengajarkan tata cara sholat. Itu hadiri taklimnya mereka. Bahkan minta kepada mereka. Demikian pula juga beliau anjurkan kepada para dai yang mengajar untuk memperbanyak taklim terkait dengan masalah sholat, untuk memperbaiki sholatnya kaum muslimin. Kemudian juga beliau setelah ini akan membahas terkait dengan masalah toharoh dan sholat berjamaah. Ini merupakan akhir dari materi beliau. Barakallahu fiikum. Wa aidan بالنسبة لما يتعلق بالصلاة الإخلال بالطهارة وهذا ما سنطيل فيه إن الوقت لن يسعفنا ولكن رؤوس أقلام. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يتوضؤون ورأى في أعقابهم لمعة يعني بياضا لم يجري عليه الماء وراء الأقدام مؤخر الأقدام فصاح النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار يعني العضو إذا لم يغسل كاملا أخل المتوضئ بالطهارة فيعتبر لم يتوضأ. إذا قصرت في غسل اليدين فلم تستوعب أو الرجلين أخللت لم تغسلهما إلى الكعبين ولا اليدين إلى المرفقين وهكذا بعض الناس ربما في وجهه يكتفي بالمقدمة ويترك كامل الوجه من منابت الشعر لأسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن كل الوجه ما يغسل فقط الأعين والأنف خاصة الأولاد الصغار إذا توضأ ما يستوعب كل الوجه وهكذا كما سمعت هذا مخل بالطهارة هو شرط للصلاة فلا تصح الصلاة. وأيضا ربما تهاونت بعض النساء أحكام الطهارة ما تدري خاصة بأحكام الحيض والاستحاضة. الحيض الدم الذي تعتاده المرأة شهريا والاستحاضة دم عارض لسبب لمرض لحادث ربما تركت الصلاة. المرأة إذا جاءتها الاستحاضة ربما تترك الصلاة وهذا خطأ. لا تترك الصلاة لابد أن تتعلم أحكام الطهارة. هذا بالنسبة للطهارة. وأما بالنسبة لصلاة الجماعة كثير من الناس متهاون بها إلا من رحم الله. كثير من الناس جاء رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فتجد لي رخصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص له في أول الأمر رخص له
مشى الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ استدرك: تسمع النداء؟ قال الأعمى: نعم. قال: فأجب، يعني أنت قريب، أنت قريب تسمع النداء. النداء بدون مكبر، بدون هذه المكبرات، النداء بالصوت العالي. قال: نعم. قال: أجب. لذلك الأمر ما هو سهل ترك صلاة الجماعة. أنت الآن إذا أنت في وظيفة وقالوا سيصرفون علاوات، يعطوك علاوة على العمل، يعطونك علاوة زيادة فوق المرتب 20 ضعف، لكن مطلوب منك أنك تزيد من العمل مقدار كذا كذا، فتذهب تفرح، أنت تعمل هذا العمل، لكن يقول لك: لا، اشترط هذا العمل في مكان كذا قريب من بيتك، قريب. وأنت وكيف بالصلاة 27 درجة. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة، 27 درجة. ونحن يوم القيامة نحتاج إلى الدرجات ونحتاج إلى الأعمال والحسنات. وقال سعيد بن المسيب: من حافظ على الصلاة في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. سبحان الله، من حافظ على الصلاة في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. هي صلاة الجماعة ما هي سهل، وأنت كل يوم تذهب إلى المسجد تتوضأ وتخرج إلى المسجد، الخطوة الواحدة يكتب لك بها حسنة ويرفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة، خطوة الواحدة. ويعد الله لك نزلا في الجنة كلما ذهبت أو رجعت، كلما ذهبت إلى المسجد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد من؟ الله الكريم الغني القادر، أعد الله له نزلا أين؟ في الجنة كلما غدا أو راح. تعرفون إيش النزل؟ النزل الذي يقدم للضيف، طعام الضيف والمكان الذي يهيأ للضيف. الله في كل فرد يكرمك بهذا النزل. سبحان الله، أجور عظيمة عظيمة. ولو توضأت قبل ما تخرج إلى الصلاة تخرج الخطايا والذنوب، تخرج الخطايا والذنوب. وإذا وصلت وصليت وانتظرت في المسجد حتى تقام الصلاة، أنت في صلاة كأنك تصلي ما دمت تنتظر الصلاة. إذا صليت مع الإمام وقال الإمام: ولا الضالين آمين، قلت معه آمين، غفر لك ما تقدم من ذنبك. سبحان الله، في صلاة الجماعة. إذا فرغت من الصلاة وجلست تنتظر مثلكم الآن، أنتم مثل هذا الحال، لكم أكثر من ساعة منتظرين وأنتم منتظرون. وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وإن الملائكة لتصلي تدعو على أحدكم، تدعو لأحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فضائل عظيمة جدا في صلاة الجماعة. فعود نفسك وولدك وانصح جارك، انصح، لا تمر تصلي وتجد الذين لا يصلون السلام عليكم تذهب. صلاة الجماعة يا أخواني، المسجد، يا أولاد، يا كذا، يا شباب، المسجد، صلاة الجماعة خير عظيم. فلو صلى
وجاء المسجد لك مثل أجره. لو أدخلت رجل، سببت في إدخال رجل المسجد، لو أدخلت رجل المسجد أو شابا المسجد وحافظ على الصلاة في المسجد لك أجره إلى أن يموت، مثل أجره إلى أن يموت. كلما صلى في المسجد لك مثل أجره. هذا خير كبير، بارك الله فيكم. والوقت قد أدركنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل مكروه وشر وضير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على دينه، يحشرنا مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله. Kemudian beliau menyebutkan terkait dengan permasalahan tohar. Beliau hanya menyebutkan secara ringkas dikarenakan waktunya terbatas. Hanya sekedar poin-poin penting terkait permasalahan tohar dan permasalahan jamaah. Suatu ketika Nabi SAW melihat sahabatnya berwudu, tetapi sebagian tumitnya tidak terkena air. Sini ya, bagian belakang sini. Biasa di sini juga. Biasa di sini. Karena buru-buru. Mereka kan padang pasir ya. Jadi kakinya berdebu. Ketika berwudu itu kelihatan sekali yang tidak kena air. Maka Nabi SAW melihat dari jauh, berteriak, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang yang mendapatkan neraka. Kalau kita kan tidak ada debu, makanya lebih perlu diperhatikan. Tidak jelas apakah anggota wudhu kita itu kena air atau tidak. Tapi kalau yang daerah berdebu itu jelas sekali kelihatan. Makanya ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Satu sisi kita nikmat, tidak padang pasir, tapi satu sisi juga mengkhawatirkan kalau kita asal-asal berwudhu. Ini maka yang perlu diperhatikan. Beliau teriak, "Wailul aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang diazab di neraka. Padahal cuma sebagian anggota wudhu yang tidak terkena air. Ini menunjukkan pentingnya namanya toharo, bukan asal-asal saja. Wudhu, anggota wudhu itu harus dicuci. Yang dicuci dengan sempurna, dan pula yang diusap. Jangan mencukupkan sebagian saja atau membiarkan yang lainnya. Terkhusus ini biasanya anak-anak. Ini biasanya belum contohkan tadi, ketika berwudu itu mukanya saja, yang depan. Anak-anak kan biasa begini, depan saja. Orang tua pun terkadang seperti itu, melalaikan yang di bagian-bagian belakang sini, bagian-bagian belakang. Yang telinga sini hanya depan-depan saja. Ini terkait dengan wajah. Makanya betul-betul kita perhatikan wudunya, betul-betul kita harus pelajari mana sih anggota-anggota wudu, dari mana sampai di mana, yang atas sampai di mana, ke bawah, yang kiri ke kanan sampai di mana. Ini sudah pahami. Tempat tumbuhnya rambut yang normal bagi orang yang normal ya, ukuran kemudian sampai di bawah sini dagu misalkan, di antara telinga ini dengan sini. Dan yang lainnya kita pelajari. Tangan sampai siku. Jangan dikarenakan mungkin dia gulung-gulung bajunya karena jaket atau apa dingin, akhirnya tergulung, diusap tidak sampai semua kena sikunya. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena Rasulullah berteriak, "Wailul lil aqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena wudu mendapatkan ancaman neraka. Ini yang perlu kita perhatikan. Toharok merupakan syarat di antara persyaratan sholat. Kalau tidak terpenuhi, maka sholatnya pun tidak sah. Ini terkhusus para wanita ini. Kita punya istri, punya anak, ibu. Kita ingatkan terkait dengan toharok. Terutama mereka yang diuji dengan istihadah. Wanita itu kadang haid, kadang istihadah. Haid ma'ruf, kebiasaan wanita setiap bulannya mereka haid. Istihadah itu darah penyakit.
Sebagian wanita mereka anggap istihadah itu haid, makanya mereka tidak sholat. Maka ini perlu diperhatikan ini. Kasus-kasus istihadah, pendarahan yang bukan haid. Ini ada sebagian wanita, ini pendarahan, sering keluar darah, tapi bukan haid, tidak memiliki ciri-ciri darah haid. Nah, maka demikian ada kerabatnya, ada keluarga yang demikian itu, maka mencari fatwa khusus. Biar diajarkan, bisa mungkin kepada ustazah atau semisalnya yang faham, karena terkadang ya namanya kita laki-laki kan tidak terlalu faham yang demikian itu. Cari bagaimana caranya supaya dia faham mana itu darah haid, mana itu istihadah. Kan terkadang ketika bertanya kita gambarkan demikian, bingung. Apalagi kita juga tidak pernah melihat. Biasanya ustaz-ustaz yang bujang ini repot kalau ditanya masalah haid. Makanya penting bagi wanita tersebut bertanya, entah itu kepada ustazahnya atau yang semisalnya, berusaha mencari membedakan mana darah haid, mana darah mustahadah. Kalau haid tidak boleh sholat, berdosa kalau sholat. Kalau istihadah wajib sholat, berdosa kalau tidak sholat. Darahnya terkadang mirip, maka itu ada pembahasannya khusus. Ada pembahasan khusus terkait permasalahan ini. Tentunya tidak cukup waktunya untuk dibahas di sini ya. Yang kedua yang beliau sebutkan adalah terkait dengan jamaah. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat yang buta, "Ya Rasulullah, sebaiknya kau tahu saya ini buta," kata sahabat tersebut. Kemudian tidak ada yang menuntunku untuk ke masjid. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya di antara rumahnya dengan masjid ada lembah yang terkadang banjir. Kalau mereka sail, itu kayak parit begitu, kadang tidak ada airnya. Tapi kalau musim hujan itu banjir. Sementara dia orang buta. Maka Rasulullah, "Iya, tidak apa-apa, kamu tidak sholat berjamaah." Ketika orang tersebut berpaling, Rasulullah memanggil, "Apa kau mendengarkan adzan?" Kata orang tersebut, "Iya." Kalau demikian, datangi sholat. Nah, dimakan di sini kata beliau adzan yang normal. Perkiraan ketika itu adzan yang dikumandangkan dengan tanpa mikrofon, tanpa pengeras suara. Ini. Kalau sekarang kan juga masjidnya bersaut-sautan, sehingga rata-rata semua tetangga masjid. Maka ini diperhatikan. Ketika mendengarkan adzan orang buta saja diwajibkan oleh Rasulullah untuk menjawab adzan tersebut dengan mendatanginya. Idzan wajib. Kalau kamu dengarkan, maka datangi. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan permasalahan adzan, kewajiban sholat berjamaah tersebut. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya sholatnya seorang hamba berjamaah itu lebih baik dibandingkan sholatnya di rumahnya atau di kiosnya, lebih baik dibandingkan itu 27 derajat, 27 kali lipat. Ini. Maka kita harus berusaha menjaga sholat berjamaah tersebut. Lepas dari permasalahan apakah itu jamaah itu fardu kifayah atau fardu ain, karena kan sebagian kaum muslim kita kan Syafi'iyah fardu kifayah. Keutamaannya 27 kali lipat dibandingkan dia sholat sendiri. Demikian. 27 kali lipat. 27 darajatan. Kalau misalnya di pekerjaan ada bonus. Kasihkan bonus bagi pekerja. Semua orang senang. Kata bosnya, "Saya lipat gandakan bonusnya 27 kali lipat." Hah? Dengan catatan kerjanya demikian. Tentu semua orang akan berusaha. Iya kan? Berusaha, berlipat bonusnya ini. Hah? Lipat gajinya. Masa kalau ini digandakan ini. Uang lembur ditambah 27 kali lipat. Syaratnya begini. Jamin saya deh. Biasa-biasa saja. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sekali lagi perkara dunia itu zahir. Perkara akhirat itu terkait dengan keimanan. Makanya penting bagi kita untuk memahami. Beliau mencontohkan banyak permisalan dari perkara duniawiyah, misalan perkara zahir, supaya kita mengambil pelajaran untuk diterapkan dalam perkara agama. Dan terkadang 27 kali lipat tidak terasa. Kenapa? Karena memang terkait dengan keyakinan kita. Lipat ganda pahala ini.
tidak nampak, tidak nyata. Seandainya nyata, full masjid. Tapi kan tidak nyata. Oleh karena itu, ini yang perlu kita perhatikan. Tabi'in Jalil Sa'id bin Musayyib menyebutkan, mereka yang menjaga sholat berjamaah itu seakan-akan dia memenuhi lautan dan daratan dengan ibadah. Seakan-akan dia memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. Ini semata-mata menjaga sholat berjamaah. Itu seakan-akan dia memaksimalkan atau memenuhi daratan dan lautan dengan ibadahnya. Subhanallah. Ini keutamaan yang besar. Tapi sekali lagi, butuh keyakinan, butuh keimanan untuk mempercayai ucapan-ucapan seperti ini. Karena terkadang kita ya demikianlah kondisinya kita. Kita menyebutkan bahwasanya ketika berjalan menuju salat jamaah, setiap langkah yang kau langkahkan itu dicatat sebagai kebaikan. Yang pertama, satu langkah, satu kebaikan. Cukup tidak? Satu langkah, satu kebaikan, diangkat derajatnya kita, dihapuskan satu dosa, dihapuskan dosa kita. Bahkan mendapatkan an-nuzul. Disebutkan 4 poin sekali langkah, 2 langkah. Ini makanya ini penting bagi mungkin jamaah-jamaah yang dekat dengan masjid, ya jalan kaki. Jadi mungkin terlambat ya atau gimana, tapi kalau bisa jalan kaki, karena memang repot kalau kendaraannya. Tapi semoga juga Allah Maha tahu, jangan khawatir. Allah Maha tahu ketika engkau melangkah ke masjid berapa langkahmu. Mungkin ketika berkendaraan juga, ya semoga kan demikian. Kita mendapatkan pahala tersebut. Subhanallah. Keutamaan yang sangat besar. Keutamaan jamaah ini. Ini yang kita lalai ini. Kalau itu berupa pekerjaan, mendapatkan bonus berlipat, luar biasa. Semangat. Berlipat dari gaji, lumayan, kan demikian. Tapi ketika perkara akhir terkadang kita lalai. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasul bersabda, man ghada il masjid aw raha a'adallahu nuzlan fil jannah. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau sore hari, maka Allah siapkan nuzlan fil jannah setiap dia melakukan perkara tersebut. Berapa kali kita berangkat sholat, pulang, terus itu disiapkan nuzulan fil jannah. Nuzul ini makanan untuk tamu, dhaif. Kira-kira kalau kita punya tamu yang kita muliakan, apakah disuguhkan makanan yang biasa-biasa saja? Atau makanan yang semaksimal mungkin yang bisa kita berikan, yang disukai oleh tamu tersebut. Maka bayangkan ini di hari kiamat kelak, kita mendapatkan yang seperti itu. Dari segi nilai makanan tersebut, suguhan tamu tersebut. Dan memang terkadang tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita resapi maknanya seperti itu. Karena perkaranya kadang mungkin kita meremehkan masalah ini, suguhan tamu atau semisalnya, tapi bagi orang Arab suguhan tamu itu luar biasa. Mereka rela menghabiskan mungkin hartanya untuk memuliakan tamu. Jangan kita pakai sudut pandangnya kita pakai sudut pandangnya orang Arab, karena Al-Quran turun kepada mereka. Maka nusulan bagi mereka itu luar biasa. Makanya juga penting bahasa Arab ini. Terkadang dalam ayat tadi itu berbicara terkait dengan orang Arab, kita terapkan dalam kondisi kita orang Indonesia, tidak nyambung. Akhirnya yang harusnya termotivasi kita biasa-biasa saja, karena salah penerapan. Yang harusnya kita lihat sudut pandangnya orang Arab ketika mereka mendapatkan nuzul, luar biasa itu. Kalau kita mungkin biasa-biasa saja, sehingga dan seterusnya. Ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan keutamaan besar dalam menghadiri jamaah. Itu sudah berapa kebaikan itu? 4 poin dalam 1 langkah. Antum sholat jamaah,
kemudian menunggu jamaah, duduk setelah sholat. Disebutkan bahwasanya barang saya menunggu sholat tersebut, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Habis sholat, duduk, bermajelis, dalam taklim. Para malaikat itu, bahwasanya disebutkan, seseorang yang melaksanakan sholat kemudian duduk di musholanya, tempat sholatnya dia, ini akan dianggap melaksanakan sholat. Musola ini para ulama menyebutkan tempat sholatnya, ada juga menyebutkan masjid secara umum. Jadi antum duduk sekarang ini begini, itu dihitung seperti sholat, dihitung sebagai sholat. Maghrib, isya, kalau ada kesibukan, tunggu sholatnya, sholat maghrib, tunggu sholat isya. Ketika kita taklim maghrib misalkan, itu bayangkan, subhanallah, selama itu kita hanya duduk saja. Terkadang taklim, mendengarkan taklim, telinganya mendengarkan taklim, tapi pikirannya traveling, tapi tetap dihitung sebagai sholat. Kan demikian, luar biasa itu. Ini perkara-perkara yang perlu kita pahami, sehingga kita niatkan. Ketika taklim, niatkan untuk intidharus sholat, agar kita mendapatkan keutamaan tersebut. Dan para malaikat, apakah cukup seperti tidak? Para malaikat pun mendoakan, Allahumma ghfirlah, Allahumma arhamhu. Ini dimintai pengampunan, malaikat meminta pengampunan, dia mendapatkan rahmat. Allahumma tub alaihi, ya Allah ampunilah dia. 3 poin, sekedar duduk-duduk saja. Dibanding kita keluar pergi di warung kopi, nanti ada waktunya. Maghrib isya sedikit waktunya, duduk sebentar, duduk sejenak. Keutamaan besar ini. Malaikat mendoakan pengampunan, mendoakan rahmat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Masya Allah. Terkadang kita minta, Ustaz tolong doakan saya, iya kan? Syekh tolong doakan saya. Ini tidak diminta, malaikat mendoakan kita. Kurang apa lagi motivasinya kita untuk sholat berjamaah? Kurang apa lagi nih? Ini semua tidak terkait dengan masalah wajib ainat wajib kifayah, tidak. Ini keutamaan yang sangat besar untuk kita menghadiri sholat jamaah. Maka ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami, sehingga kita berusaha memotivasi diri kita, memotivasi anak-anak kita, kerabat-kerabat kita untuk menghadiri sholat jamaah. Bayangkan kalau ada antum ajak seseorang yang sholat, maka antum mendapatkan pahala sebagaimana sebagaimana dia mendapatkan pahala, tak mengenai pahalanya sedikit pun. Dia sholat, antum sholat, aja dia sholat, masya Allah. Antum dia dapat pahala sholat, maksimal pahalanya. Paling semisal itu diberikan juga pada antum karena antum yang ngajak. Bayangkan kalau anda muda, antum ajak sholat, ajak taklim, kemudian dia taklim, dia sholat dari ketika itu sampai diberi umur panjang, masya Allah. Bukan investasi bodong ya, investasi betul ini. Antum santai, duduk tenang, pahalanya mengalir terus. Itu kalau satu orang, bagaimana kalau banyak orang? Anak antum ajak sampai dia besar, selain pahala otomatis, ada juga pahala pengajaran. Ini yang perlu kita perhatikan, semangat untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Kemudian beliau menutup majelisnya dengan doa, semoga kita mendapatkan keselamatan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kita hidayah sehingga kita bisa istiqomah dalam mengamalkan ajaran agama kita, dan semoga dari saya pribadi, semoga kita bisa mengamalkan manfaat dari Syekh yang beliau ajarkan kepada kita. Semoga dengan sebab itu kita bisa memperbaiki amalan ibadah kita, kita termotivasi untuk mempelajari agama. Semoga dengan sebab itu kita dimudahkan oleh Allah, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan surganya juga dari nerakanya. Demikian mungkin yang bisa ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
في تنبيه فقط بلفظ أثر حذيفة، فإنك لو مت على غير الفطرة أو على غير السنة، أنا قلت على غير الإسلام بالمعنى. أثر حذيفة